إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي من خلالها تعرفوا على بوزيسيون غولاتيف دون سفير اي ان droite. tout d'abord الحاجة اللي خصنا نعرفو هو أن لا بوزيسيون غولاتيف ou bien position relative d'une droite et d'une sphère عندنا 3 cas possibles. Premier cas il y en a la droite T et la sphère S غادي يكونوا disjoint, c'est-à-dire l'intersection ديالهم غيكون ensemble vide. دونك هذا هو الشكل اللي هنايا premier cas, c'est-à-dire l'intersection غيكون ensemble vide يعني ما كيتقاطعوش حتى بشي نقطة. وكاين لو دوزيام كا يعني اس الى droite ديال l'intersection ديالهم غيكون sous forme d'un point يعني غيكون كيتقاطعوا في واحد لو بوين intersection تاعهم. هاد لو بوين ممكن نسميه اش ياك هو هذا الشكل. وكاين لا لو تروازيام كا يعني غيكون اس مع لا دروات دي غيكون سيدير غيكونوا كيتقاطعوا في دو بوين. ها لو بوين 1 اش 1 نسميه اش 1 et H2. هادو هما لي 3 كا اللي كاينين. دونك la position relative ou bien l'intersection d'une sphère et une droite غيكون soit l'ensemble vide, soit un point, soit deux points. كنمشي نشوفوا الان واحد ليكزومبل اللي من خلاله غادي نتعرفوا على الطريقه كيفاش كندرسوا l'intersection ديال une sphère et une droite. تابعوا معايا l'exemple. Donc, exemple, déterminer l'intersection de la sphère S et la droite D. Donc, la sphère S est définie par son équation cartésienne et la droite D définie par sa représentation paramétrique, donc, qui est égale à donc, x = t, y = 1 plus t, et z = 2 plus t, donc, qui appartient à l'ensemble R. Donc, la méthode هي هادي اللي غنقوم بها سوا x ou bien سوا m. بون غنحط واحد سوا m un point d coordonnées x y z un point de l'espace m coordonnées x y z appartient à l'intersection ديال la droite D et la sphère S, c'est-à-dire il existe au moins un nombre D appartient à R tel que غيكون عندنا X غيكون كيساوي T, Y غيكون كيساوي 1 plus T et Z غيكون كيساوي 2 plus T. La représentation paramétrique de la droite D. Et aussi, l'équation cartésienne de la sphère x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x est égal à 0. شنو كنقصد بهذا الكتابه هذه؟ سيدير كو باش يكون عندنا واحد لو بوين ام كاين تي او ميم طون في اس يعني كاين في الانترسيكسيون ديالهم، يعني خاص هاد لو سيستيم هذا يكون عنده سوليسيون. يعني عندنا 3 كا، الا لقينا واحد السوليسيون يعني هاد لا سفير اس الى دروات دي سكوب او ان بوين. الا كان عندها دو سوليسيون يعني دي اي اس سكوب اون دو بوين. والا كان عندنا هاد ليكواسيون او بيان لو سيستيم ما عندوش الحل يعني با سوليسيون، سيدير هاد دي اي اس غيكون ديسجوان يعني غيكون l'intersection ديالهم سي ان انسومبل فيد. دونك لا ميثود اللي كنقوم بها باش نحل هاد لو سيستيم، دونك اون رومبلاس x y et z respectivement par t et 1 plus t et 2 plus t dans l'équation de système de bien de sphère S, de la sphère
S. أنا شنو كنقوم غنمشي l'équation cartésienne de la sphère S غنعوض x par t غنلقى t au carré غادي نعوض y par 1 plus t عندنا 1 plus t au carré وغنمشي غادي نعوض z 2 plus t c'est-à-dire 2 plus t au carré plus 2x c'est-à-dire 2 fois t est égal à 0 غنمشي غنشر عندي غنلقى عندنا t au carré ديال لي quantité remarquable 1 plus 2 fois t plus t au carré plus 4 plus 2 fois 2 fois t c'est-à-dire 4t plus t au carré plus du t est égal à 0 donc c'est-à-dire t au carré c'est-à-dire 3 t au carré 2t fois 4t plus 4t plus t si t plus 1 plus 4 si 5 est égal à 0. Donc j'obtiens une équation de second degré. Donc la méthode باش كنحل l'équation هي دلتا غنمشي نحسب دلتا ديجا حسبتو انا لقيت 4 دير t1 لقيت هي moins 1 et t2 لقيت هي moins 5 sur 3 يعني t غادي يكون كيساوي moins 1 و t غادي يكون كيساوي moins 5 sur 3 يعني le système غادي يكون عنده deux solutions alors t et la sphère S se coupe en deux points donc la droite D et S se coupe en deux points. نسميهم A نحدد لي كوردوني تاعها بوان والاخر B نحدد لي كوردوني ديالها. لا ميثود باش نحدد لي كوردوني هو كنمشي كنعوض تي في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات تي ديال لا دروات تي وي سي تي 1 est égal à moins 1 donc x déjà est égal à t c'est-à-dire est égal à moins 1 y est égal à 1 plus t c'est-à-dire moins 1 et z est égal à 1 bien 2 moins 1 donc il y a 1 c'est-à-dire x l'ordre coordonnée il y a moins 1 y que ça veut 0 1 moins 1 c'est 0 et z que ça veut 2 moins 1 يعني 1 ou la même chose pour t 2 que ça moins 3 sur moins 5 sur 3 on a x que ça moins 5 sur 3 y 1 moins 5 sur 3 et z que ça 2 moins 5 sur 3 donc j'ai dit donc 90 moins 2 sur 3 on dit qu'on a 1 sur 3 c'est-à-dire les coordonnées de pi est 5 sur 3 moins 5 sur 3 moins 2 sur 3 et 1 sur